Današnjem videoklipu ću vam približiti taktiku upotrebe novonabavljenih ruskih protioklopnih vođenih raketa Kornet za vojsku Srbije. Kolonijam, realna brauzer strategija. Izgradite svoj grad i uđite u vojsku, politiku ili ekonomiju. Naoružanje iz realnog sveta, S-300, FK-3, T-72, u zavisnosti od sile. Osnujte svoju partiju, pobedite na izborima i postavite novu vladu koja će voditi državu u osvajanje sveta. Ukoliko više volite ekonomiju, čekaju vas berza i trgovina. Registrujte se i postanite deo naše države, kolonijama. Poslednjih nekoliko godina države širom sveta za svoje snage bezbednosti nabavljaju sve više oklopnih vozila. Zbog takve situacije Srbija je odlučila da zanovi arsenal svojih vođenih protioklopnih raketa koji su činile protioklopne vođene rakete 9K-11 Maljutka, 9K-111 Fagot i 9M-119 Ataka, koje se isključuju koristi za lansiranje sa jurišnih helikoptera Mi-35M. U cilju stvaranja što efikasnije protivoklopne borbe, Srbija za svoju vojsku nabavila je ruske protivoklopne vođene rakete 9M133 Kornet u novoj verziji EM. Ova verzija Korneta ima domet do 8 km i probojnost debljine do 1300 mm homogenog čelika iza eksplozivnog reaktivnog oklopa, što znači da probija oklope svih glavnih borbenih tenkova danas. Brzina leta rakete Kornet, koja ima kumulativnu tandem bojevu glavu, je 300 metara u sekundi, što znači da raketa Korneta leti do cilja na njenom maksimalnom dometu za svega 27 sekundi. Protivoklopni sistem Kornet zaključava cilj pre lansiranja i operator sistema mora sve vreme da nišanskom končanicu drži na cilju do pogotka rakete, koja se navodi do cilja poluautomatski po laserskom zraku. To znači da se kod ovog protioklopnog raketnog sistema pojavljuje problem borbene žilavosti, jer je operator sve vreme vođenja rakete izložen neprijateljskoj vatri. Ove rakete su prvi put ispaljene na vojnoj vežbi sa bojevim gađanjem Vatreni štit 2022. godine, kada su od 4 ispaljene rakete 3 pogodile cilj, a jedna je promašila zadati cilj, što će reći da su ove protioklopne rakete imale uspešnost pogađanja cilja od 75%. Dobar primer taktike upotrebe ovog protioklopnog raketnog sistema 9M133 Kornet je snimljen u rejonu grada Severska od strane operativne grupe O ruske vojske koja je angažovana na ovom pravcu. Zahvaljujući masivnoj raketi ovog protioklopnog sistema koja je kalibra 152 mm, nebrojeno puta je dokazano da se radi o izuzetnom ubojitom oružju po najsavremenije osnovne borbene tenkove. Osnovna odlika ovog sistema je navođenje pomoću laserskog snopa. Hvaljujući ovakvom tipu navođenja rakete, ona poprima karakteristike visoko preciznog oružja. Na snimku se vidi taktika upotrebe rakete osnovne verzije Kornet, koje dejstvuju poput dalekometnog snajpera i može da pogodi neprijateljski cilj na daljinama i do 5500 metara. Posle posmatranja cilja i zaklona sa krova jedne zgrade, nišandžija i operator sistema postavlja tronožac na pogodno mesto na krovu te iste zgrade, montira lansirnu cev sa raketom Kornet, nišani očini cilj i ispaljuje raketu koja pogađa neprijateljski cilj. Skretanje rakete Kornet od zadate putanje po laserskom zraku na njenom maksimalnom dometu iznosi svega 30 cm. Jedini problem je taj što je zbog rata u Ukrajini Srbija uspjela da nabavi svega oko 200 raketa i par desetina lansera od naručenih 50 lansera i oko 500 raketa koje su trebale biti dopremljene u 3 tranše, ali je samo jedna isporučena krajem prošle godine pre ratnog stanja u Ukrajini.